মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিपार्टमेंट सिमिया बिनि यागो डिपार्टमेंट ताइबो दङ आरो बिसिङाव ताइ काइसांखा डाइरेक्टरेट अफ हेन्डक्राफ्ट हैंडलूम एंड सेरिकालचार इंद्रनगर ताइ गुरखा बस्तिनि ओ हैंडलूम भवन थाङै नाइमानि आसुमसा थाङै नाइफ्रु अस्ता ब्रग्न मकल कलाया आङै जायखिनो जलि जाखा आबनि बागै लगी लगिनो जे स्टाफ तंगाय रगनो दागि रेखा जे फायर रगनि मुङै बेतन तानजागनाय जे फायर रगनो सुकस जागनाय ताइ तामुङै जराव फाया आ जराव फायर रगनो बाहिनो जायखिनो कुलखा खरायखा तामनि हिनबा लुकुरगनि सामुं तांनानै थांके नरनो बेतन रजागो ओ बेतन जराब ओ फाइके जराव थांके न माननाय तुमुनो ओ सामुं ताङै बेतन मानै दङ फियाबा सामुं तांके बरनि बागै लाम कतर रमजागनाय सुकस रजागनाय हनै हजाक खाइ रेमा बाय बाक्सना कक्टबा थुन बसकं भाइ साइखनारका बिनि खानांजोगमनि कौ সময় মতন আসল লাগবো অফিসে সময়ের মতন সময়ের কাজ করা লাগবো অফিসে আইলাম কাজ করলাম না 6 দিলাম গেলাম গা হইতো না দুইবার রেজিস্টার চেক করা হইব সেকেন্ড টাইম আমি আমু যারা আজকে অ্যাবসেন্ট আছে সব বেতন কাটা যাইব প্লাস সুকস দেওয়া হইব লেখেন সামাবো হ্যাঁ এগুলি যত অ্যাবসেন্ট আছে সব লাল কালি দিয়ে রাউন্ড করবেন গত কিস্তিতে কে কে আইসেন দেখেন এটার সঙ্গে আজকেও আইসেন মিলান সুকস দেওয়া হইব সুকস দেওয়ার পরে যদি না হয় আমি দেখব বাকিটা আগরতলা শহরে যদি চাকরি না করতে ইচ্ছা হয় পাঠানো তাহলে গন্ডাছড়া নাইলে ওই পাঠানো অনেক দূরে শহরে যদি থাকে সেটা ভালো যদি না লাগে পাঠানো তাহলে আর ক্লাসটা আমার অ্যাটেন্ডেন্স 10 হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্যাপ ইন্দ্রনগর অফিস ফাইকা আমি অফিসার দङ ম্যাক্সিমাম কর্মচারী সঠিক সময় কর্ম মানে নিজেনি কর্মস্থল ফাইয়া সেকেন্ড টাইম ভিজিট হারাইও সকলখা তিনিব অনেক কর্মচারী সব পাইয়া आं अने अफिसारनो साइका खालामखा बरनो जा जा रुल्स दङनि एक्शन होनाय प्लास दिनैनि जे फाइयानि बेतन तानजानाय प्लास सुकस फाइजानाय কোনো एक्सक्यूज करै समय मतन समय मा फाइनाय সময়नि काम समय मा फाइनाय मानिक साहा जिनि नेतृत्वे जिनि जे सरकार चलित मनि जिनि जे सरकार चलित मानुस बरकनि नाहामु बरकनि बागै सामुं तांनानि जों बरकनि बागै सामुं तांना फैयो आमानि बागैनो बरंनि संमा तांनाय ते समय मतन मा फाइनाय समयनि काम समय शेष मा फाइनाय मन राजपथ